kadungganan o sa inyong himulaon na himaya nga harianon mga kaigsoon. Harianon. Muanhi. So kanang giingon nga kita'y muadto sa langit, kaya dito ta mupuyo sa langit, giyaan ta ni yuta. Ang Ginoo mismo nag-ingon, magbuhat siya bagong langit o bagong yuta. O gikan diha ni ana, o diha ni anang bagong langit o bagong yuta, diha siya magbutang sa iyang trono o magpahimutang sa inyong harian o kita papuyo niya. Ang iyang mga balaan papuyo sa inyong harian. Niya pangutana, unsa ba kay guti pasabot anang bagong langit o bagong yuta? Kini kang langit nga niya karon mawala gyud ka ni. Kini kang yuta nga niya karon mawala gyud ka ni. Unsa ka na physical gyud ka na mawala, adunay mga lain-lain nga mga idea ana. Ang uban nagisgot, ang uban nga mga scholar mga kaigsoon sa Bible nagisgot nga figurative lang na siya. Pero kinira nga langit o kinira nga yuta ang naa bag-uhon lang sa Ginoo ang kahimtang niini. Dili kinahanglan nga wadon pagit ni siya nga unsaon pagwala nga ibasura o asa ilabay sa Ginoo. Kung dili nga iya lang bag-uhon ang kahimtang ng mga buhay ni ang pangutana, imposible ba sa Ginoo? Hindi imposible. Ang uban sa miingon nga di bag-uhon gyud sa Ginoo kay matud pa niya sunugon. Mga tagak ang planeta sa kawanangan kay giingon man dito nga gilupot daw ang langit nga daan dito sa pananaw, di ba? Dito sa pananaw nakita nga ang langit gilupot nga samang papel. Unya ang yuta nawala na apil ang dagat. Ato na naisgutan sa turo nga pag-discuss. Busa ang una-una nato nga nagtudlo kini nga physical gyud nga mawala gid siya. Ang pangutana asa man ibutang si Ginoo? Pero ang usa nga dako nga posibilidad nga kaigsoon nga kini. Nga kining langit ug yuta nga naa karon usbon lang sa Ginoo ang ulang buhay niini. Usbon lang sa Ginoo ang kahimtang niini mga igsoon. Di na imposible sa iyo. Kaya naa mo pwede ingon diya sa kasulatan mga kaigsoon nga kana ako lang ipakita sa inyo mga igsoon kay wala man tay pinaka-detalye nga magigiingon sa Ginoo. Kanang giingon diya sunugon man, ingon diya Apostol Pablo sa 2 Pedro kapitulo 3, masunog kini sila. Tungod sa ilabihan ng kaino. Pero bisan pa kung masunog, gikan sa pagkasunog, unsa man ang Ginoo di ba makahimo sa bago? Ato basahon dinhi sa 2 Pedro kapitulo 3. Kamay lang na extension. Si Apostol Pedro, ang iyang pahayag ni ana, niya diri sa 2 Pedro kapitulo 3. Versikulo 13 magsugod. Apan sumala sa iyang saad, kita nagapaabot og bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta diin nagapuyo ang pagkamtan. Niyo pa niya, apan sumala sa iyang saad kita nagpaabot sa usa ka bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta diin nagapuyo ang pagkamtan. So nagpaabot gitudlo sa mga apostoles nga ang mga balaan sa Dios nga sa ato karon gitawag naman ni siya Christians. Ang mga balaan sa Dios nagpaabot sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Sa Isaiah chapter 65 Isaiah
Communism. Wala man ta, so dili na nato ilapin ng Isaiah kay dili na ko malukit kay dili man ni akong katong kasagaran akong ginagamit na Bible. Sa akong Bible ito nakamarka to siya. Ngayon siya. Ilan yung mga pastor? Sa 24 pastor, 65-24. Amen. 65, 17 to 19. Tama to. Baliw basa, brother Titin. Okay. Isaiah 65 verse 17. Kaya niya karon ako nagahimo kung bangko mga langit kung sa kabangkong yuta kung ang unang butang dili na pagkayunduman ni mutungha pa sa una-una. So mo na siya. Oh, sige. Dayon. Apan malaglipay kamo kung malagmaya sa walay katapusan tungod ni atong ihimo ko ay anina karon ihimo ko ang Jerusalem nga usa ka pagmaya ug ang iyang mga bumuloyo nga usa ka talipay. Amen. Sa verse 17, ngayon din nga kay ani ang karon ako nagahimo og bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta. So mao ni ang giisgutan ni Apostol Pedro sa iyang pagsulat diya sa atong nabasa sa 2 Pedro kapitulo 3 nga sumala sa iyang saad bersikulo 13 sumala sa iyang saad kita nagapaabot og bag-ong mga langit ug bag-ong yuta. Ang dunay mga diskusyon ani mga kaigsuonan kung unsaon sa Dios pagbago ang langit ug yuta. No? Pero para nako dili na nato ang ay problemahon kung unsaon niya pagbago. Oh. Basta kay naay bago. Basta kay nagsaad siya bagong langit o bagong yuta. Amen. Sa ato karon dunay gitawag nga bagong Pilipinas. Pero mao ra gyapon nga Pilipinas. Di ba? Bagong Pilipinas. Pero mao ra gyapon nga Pilipinas. Pero ngano man gitawag man siya nga bagong Pilipinas? Nakasabot ba mo sa buti pasabot niya? Ngano na imo mang bago ang Pilipinas sa iya? Ngano imo bang bago ang Pilipinas sa iya? Kay gitandi niya kini sa unang mga pagpadagan sa gobyerno sa maong nason sa Pilipinas. Sa iya, bago ang Pilipinas, bago ang panggobyerno, bago ang pagpadagan sa pagdumala, bago ang imahe sa nason sa Pilipinas, sa iya. Bago ang imahe. Pero para sa imo, mura magulay bago, mura magyapon. Pilipinas ra magyapon, ang nabag-o lang ani kay misamot ka mahal na bugas. Kunya misamot mo kamahal ang mga palaliton, labi na ang mga tubil. Mura magbago. Kunya mas basta di na lang nato palabian. Basta kani mga bago. Pero ang bago, bagong hulagway maguna para sa iya. Bagong reputation, bago tanan nga mga bago nga mga pamaagi o mga pagdumala sa panggobyerno. Mga kaigsuonan, sa Dios, ngano mahimong bago ang langit o mahimong bago ang yuta, isa ni nga akong na sabota. Kay baguhon niya ang tanang mga butang ug bag-usab ang gobyerno kay ang gobyerno mao ni muhari ang upat ka mga hari. Dunay upat ka mga superpower nga mga mulingkod sa kalibutan apan pag abot sa panahon sa gitagan sa Dios muhari ang Ginoong Hesukristo. Amen. Ipatuman niya ang gitawag nga Kingdom of God. Ipahimutan niya ang usa ka gitawag nga gobyerno nga iya sa Dios. Gingharian sa Dios. Unya ang mga tao nga makapuyo sa maong kingdom mao kadtong gitawag niya nga iyang mga balaan. Asa man ipapuyo ang mga dili citizen sa kingdom, ato pa niya dito sa dapit nga pagasakiton sila sa adlaw o sa gabi. Matud pa niya.
So mao lang nay gamay nga hint mga kaigsunan na akong nakita sa kasulatan. No? Hallelujah. So kining atong panunundon gingharian ni mo ni atong kapaabuton mo nang ganina pagkanta nato labihan gyud nako hilaka kay na himuot kay ko nilipay kay ko diha sa mga saan sa Ginoo mga kaigsunan. Galantaw ko gaalagad sa Ginoo, gaalagad ako sa iya. Galaom ako, dili ang akong gahulaton sa iya nga magpaulan siya kwarta. Dili ang akong gahulaton kay inig matapulo na kwarta nga akong makakuan. Ang akong gihulat nga moanhi na siya og matuma na ang iyang giingon nga makapanunod ako sa gingharian nga iyang giandam. Amen. Kay sa tinuod lang gikapoy na sa kuan ni gingharian nga niya aning kalibutan. Sa mga paagi, sa mga pagdumala aning kalibutan. Gusto na kong bagong gingharian, gusto kong bagong hari, katong hari nga pagkamatarong ang iyang pagdumala. Amen. Wala ko nang andoy inigmata na ko ano pagabutang. Doon tay panalangin nga mao kini mao kana akong giuna-una og ang Ginoo. Kay nakita na ko ang giingon dinhi. Nga kita niya sa gubat, niya kita sa gira. Kay kingdom versus kingdom ni. Matod pa ni Jesus Christ, maggubat ang gingharian batok gingharian. Pero ang gingharian nga iya sa tao manggiaway, pero kini sila magtinabangay. Uban sa gahom ni Satanas og awayon nila ang gingharian sa Dios. O usa nga ilang gukdon matod pa sa atong Bible study atong Miyerkules sa pagpakig-away nila sa gingharian sa Dios. Ang ilang gukdon ang mga balaan. There will be war against the saints of God. Kaya kita man ang mga sundalo sa Dios. Kita man ang mga malubyo sa gingharian sa Dios. Kita gukdon niya. Kinsa may naperwisyo sa gira. Sa diyang nag-away ang Iran o ang Amerika karon. Kinsa may naperwisyo. Di ba ang nag-antos ang mga citizen sa Iran? Ukraine versus Russia. Kinsa may nag-antos? Ang ilang mga citizens. Di ba? Unyan sa may ilang paglaom. Kita, bisan pag ikamatay nato aning giraha, matod pa niya, bisan pag ikamatay nato ang atong pagbarog sa gingharian, sa Ginoo, paglaban sa gingharian, bisan pag ikamatay nato, sa may atong paglaom, gingharian, nga walay katapusan. Amen. Kay pagabanhawon kita niya ug iya kitang giandaman sa usa ka panulundon nga gingharian kay kining mga butang sa kalibutan wala kita makig-away para ani dinhi. Wala kita tawag sa Ginoo para manunod ani. Giandaman kita nga gingharian nga moy atong mapanunod. Amen. Praise God. Hallelujah. Busa pagmata nato pasalamat ta sa Ginoo sa gibasa nato kanina sa Mateo kapitulo 6 sa atong scripture reading mga kaigsuonan. Ibasa nato dito. Igo na ang adlaw sa iyang kabalaka, sa iyang kaugalingon. Ayaw palabig kabalaka ng ugma kunon sa imong. Asa ka magpuyo sa imong kaunon sa imong imnon. Naalagi ang importante karon maka daog ka niining gubata. Maka-endure ka, makalahutay ka. Dili ka maguna-una ug masayo na unta atong kinabuhi no. Mahiyahay na unta atong kahimtang ugma. Munindot na unta ang dagan sa atong ekonomiya. Munindot na unta ang dagan sa atong paginabuhi. Negosyo, trabaho, dili. Ang imong kanunay una-unaon, kining giraha, mosampot ngadto sa labing init nga gira. Unang gitawag, tribulation, great tribulation. Mosampot kini sa labing init. Ang gira karon di pa inuna na kainit. Kusa nga itong pagigbisog sa pagtuo, di pa inuna na kainit. Pero moabot ang panahon nga mas grabe ang gira. Nga ang mga balaan, musamot pakalisod ang atong mga pag-antos. Kaya nga naman, kung sa may naitabo karon sa gira sa Iran, ang gira karon sa Iran, kaniadto military versus military lang. Ang bumbahon sa Amerika, mga military installation lang, navy, kampo sa military, wala sila manghilabot sa ekonomiya. Pero kaya di man mo surrender ang Iran, tirahon na nila na i-paralyze ang ekonomiya. Usa nila na gibombahan ang mga tulay, mga civilian installation na naka-apekto sa mga dagan sa ekonomiya. Kinsa may mag-antos ang mga citizens. Karon di pa kita ingon ana. Unsa man pag-abot sa kanang gitawag na pinakainit sa gira. Unsa man ang pinakainit sa gira? Kanang mutindog na kining katapusang hari nga ginanlag Antichrist. Pagtindog niya, ekonomiya ang iyang targeton. Kay aron mo surrender ang katawhan sa Dios.
Kung di ka magpamarka, di ka musimba sa iya, di ka makapalit, di ka makabaligya. Ekonomiya na. Kaya di man ka mo surrender og samtang naa ba ka ekonomiya. Kaya mabuhi mo ka. Usa targeton niya imong ekonomiya para mutuaw na ka nga surrender na ko. Pero matod pa sa Ginoo, apan ang mulahutan hangtod sa katapusan mamaluwas. Amen. Unsa man ang mulahutan hangtod sa katapusan mamaluwas? Kung magpabiling kang mubarog, diha sa imong baruganan nga matod pa sa Iran, we will not surrender. We may die, mamatay ni, pero di gid mo surrender. Matod pa nila sa ilang libro. Nga kung kita naataan ang kapagtuo, mamatay man ta, pero di ta mo surrender ang atong allegiance tuwa sa atong hari nga mo si Ginoong Hesus. Siya lang atong simbahon, ang iyang palawod buray atong sundon ug magkinabuhi kita para kaniya. Kung kinahanglan tang mamatay ta para sa iya. Di ta mo surrender. Kung ingon ana ang atong pagtuo, tapos kita sa iyang kingdom. Praise God. Hallelujah. Ang nakanindot, kay kung mag-antos man tamatod pa sa Daniel chapter 7 verse 21 to 22, muabot dayon ang atong Ginoo. Unya aduna dayon siya himuon nga paghukom. Pero matod pa dinhi, the judgment was made in favor of the saints of the Most High. And the time came for the saints to possess the kingdom. Muabot ang adlaw nga ang Ginoo motungha na ug maghukom dayon siya ug ang iyang paghukom pabor ang hustisya ngadto sa iyang mabalaan aron sila makapanag-iya na sa gingharian nga gisaad niya. Hallelujah. Di ba katong Matthew chapter 25 verse 31 to 34 naghukom to siya. Kung imo nang basahon pa doon sa unahan, ang iyang hukom matod pa nito nga gipakaon ninyo ako, gipainom ninyo ako, gibistihan ninyo ako, nang masakiton ako, inyo akong gibisitahan. Di ba? Naano na diya sa unahan. Amen. Ingon pa din sa mga balaan, Ginoo, karon sa una na mo gibuhat. Sa diha nga gibuhat ninyo kini dito sa labing gamay sa akong mga iso. Ingon pa sa Ginoo. So ingon din siya, magabalo siya sumala sa atong mga binuhatan. Kung sa'y balo sa atong binuhatan, makapanunod sa iyong kingdom. Amen. Dili di ita basta na lang makapanunod sa iyong kingdom nga watay bagi alam sa atong hari. Ang atong hari nagtanaw sa ato kung angay patanim pagpuyon sa inyo. Hallelujah. Atong hari nagpakita ang example si Jesus Christ. Ang paghugma sa mga kabos, ang pagpasaylo, ang pagpailog, ang pag-antos, tanan ng mga iyo, buhat sabay sa gugma. Mga iso. Hallelujah. Usa. Baliko na ito mga igsoon, chapter 2, verse 5, last atong pag-i-close ni mga igsoon, kaya alas 12 sila. James 2:5 o Luke 12:32. Sa Luke 12:32, gingon nina, ayaw ka mo kahadlok, diyon tayong panahon. Kay di kaymutan sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa iyang ginagaya. Dili nato ni sabto na makita nga gamay ra taan ni kandida kita dili ni nga pagpasabot. Ang dili ni siya kana bitawng sektaryan nga kini nga sektar kay gagmay ra pa ila gid ang ginagaya. Dili ni religious sect ang bitaw ang yang tumbok ani. Ang tumbok ani kadtong panon sa katawhan nga nag-isip nga sila diutay ra tungod kay daghan man kaayo mga tawo nga motuo sa Ginoo. Tanaw nimo ang imong kontra kini bitong gira sa labi na sa tribulation, mas daghan gyud kay musimbas mananap. Mas daghan ang dawat sa iyang marka. Unya ikaw mo ingong kag imo nga, "Bubunog ka na nagkatalo kay usa ka ba nato ani pagkabuhi." Gabi kini akong anak nga gasusupro kay taon ni. Pero kung kinahanglan mamatay para sa Ginoo, para sa Ginoo. Matod pa lagi sa Iran, nakakuha ang ikong lesson na ba? Mamatay man mi, pero di give me surrender. Saya nang kana. Kunya unsa kay ilang gisakripisyohan kana lang ilang nasod ug ilang pride. Wa man sila mapanunod. Pero kita kung mamatay man taon sa atong mapanunod. Kingdom. O kinabuhi dayon. Hallelujah. Dayon, ang last mga kaigsunan, Santiago 2:5 ato lang ibalik.
Listen, my beloved brothers and sisters. Did God not choose the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom which He promised to those who love Him? Ang nahigugma sa hari, ataga niya sa mga kingdom. Hallelujah. Pamati ka mo, mga igsoon. Nato pa niya. Pamati or paminaw ka mo, hinigugma ko mong igsoon. Dili ba gipilit man sa Dios ang mga kabos dili sa kalibutan aron mahimong dato sa pagtuo o mga manununod sa gingalian ng bisa kanila nga nahigugma kanila. Dato sa pagtuo. Unsa man ang dato sa pagtuo? Dili ni milagro. Tungod sa dato niyo sa pagtuo makahimo kag milagro. Dili ni. Dato ka sa pagtuo tungod kay nagalaon ka, gipalaon ka sa Ginoo nga doon na kay panulundon. Nga kingdom of God ba dato? Dato ka sa pagtuo, dato ka. Kay doon na kay panulundon. Nga kingdom of God. Ingon ka nga pagtuo man di mo. Pero di man ang tinuod. Ingon pa ni Apostol Pablo, ang pagtuo nga makita dili na pagtuo. Ang paglaom nga makita dili na paglaom sa lain pagkasulti ingon pa niya ang paglaom nga makita dili na paglaom. Busa manggali nga nagtuo ta, kay wa pa nato ni makita. Busa manggali nga naglaom ta, kay wa pa nato ni makita. Ato pa ning gilauman, ato pa ning gipaabot. Amen. Ito ng mga tao nag-eskwela kay gusto mag-engineer, nakita na nila ilang daan dito, ilang kaugalingong daan sa stage na nagpaso, nag-graduate, hindi mo na silang engineer. Di ba? Ang uban gusto mag-doktor, imagine na nila daan nilang kaugalingon nga, nagsulob na sila sa sinina sa doktor, kapag tambal na sila sa pasyente, pero eskwela pa. Na sila yung paglaom. Ang pagtuo, paglaom. Sabutan, gawa pa ninyo nakita. Hallelujah. Gusa, mao ni ang ato nga pagkadato. Dato sa pagtuo. Nabi kami ingon sa inyo, may man ka kay dato man ka kay papa kay dato mo. Ganun nakaingon man siya nga dato ka nga imor man papa ang dato di ba ikaw? Kaya nakaingon siya nga dato ka tungod sa kadato sa imong amahan. Noon kaya nakasabot siya ako, kung sa'yo nasa imong amahan, mahimo sa tumahin mo. Di ba? Sa pagtuo, ingon anak ko ta. Dili makita sa mga tao, atong pagkakita. Pero ini panayag na ni Kristo, makita na kung kinsa ang sa kita. Kung atong kinabuhi karon natago niya ang Kristo. Hallelujah. May mo lang siya.